समस्त को आज क्लास को स्वागत। तो विगत क्लास गुड़िक आम विभिन्न प्रकार प्रागैतिहासिक विभिन्न प्रकार परिसर यार विभिन्न विभाग सहित संपर्क प्रागैतिहासिक विभिन्न उपकरण से उपकरण तैयारी कर प्रविधि मान यह व्यतीत विभिन्न प्रकार प्रस्तर जुग विषय में पढ़ी चलीचे। तो बर्तमान मैं आपण मान विभिन्न प्रकार उपकरण गुड़िकर ना सब कही। तो एवं आपको देखी से उपकरण में मुझे कही आपको कि प्राइमेरी माने प्रथम रे केमती तार जो सल्कन बाहर करेंगे जो द्वितीय केमती सल्कन बाहर करेंगे तार कर्तन धार कौटा एवं धरिवार धार कौटा। सो ये विभिन्न प्रकार आमर माने उपकरण गुड़िक अच्छी चित्र गुड़िक आपन को पूरा स्पष्ट भाव देखा कि उपकरण गुड़िकर नाम कौन से गुड़ार प्रोफाइल मैं तार जो धरिले जो मैंने जो धर गोटे हाथ में धरिली तार बाहर भाग और अथवा डोर्साल सरफेस एवं ते भीतर भाग गुड़िक केमती देखा जाए एवं आम जो विभिन्न प्रकार फ्लेकिंग करुचु बा आम जो विभिन्न सल्कन पद्धति करुचु सब सल्कन पद्धति केमिति सल्कन सब बाहर। तो प्रथम उपकरण हूँ आमर चपर जोटा कि मैं कही कि सेटा पूर्वतन प्रस्तर जुगरे बहुत बहुल मात्रा देखा जाउथला। ठीक अच्छे। तो से जो आमर चपर है ठीक अच्छे ये चपर गुड़िक आप देखु मुझे कही कि यार दुईटी भाग। तो गोटे हूँ डोर्साल सरफेस आ गोटे हूँ भेंटाल माने भीतर पटटा एवं बाहर पटटा। तो ये जो आप देखुं ये जो चपर देखु ये जो तल को जो गोलिया आकार अच्छी से धरू ताको आम धरी था एवं ऊपर देखो गोटे तीक्ष्ण भाग भी भाया गोटे भाग अच्छी ताको कहती तार कर्तन अग्र और ताको जिगजा कटिंग एज भी कहते। ठीक अच्छे। ये जो देखो बड़ बड़ गोलिया गोलिया सेप्रे ये देखो बड़ बड़ एमती गोल गोल होगुड़ा को कहते प्राइमेरी फ्लेकिंग है। प्राइमेरी फ्लेकिंग माने प्राथमिक प्रथम जो सल्कन गुड़ाक आम बाहर कर दू कि सल्की गुड़ा जो बाहर कर दू कि सल्कन बाहर कर जो पद्धति प्रथमटा फास्ट माड़े जो सल्की गुड़ा बाहरी गला जो फ्लेक गुड़ा बाहरी गला कहते प्राइमेरी फ्लेकिंग मतलब बड़ बड़ आकार देखो केमती सेप वी सेप रही बड़ बड़ बाहरी जाइए। ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ बाहर फेसटा जो आम उल्टे देवु ठीक उल्टे देवु यहाँ हूँ भीतर फेसटा ये देखूँ आप उल्टे देले ये देखो आउ छोट 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 जिन। तो ये कौन कि सब बड़ बड़ फ्लेग गुड़ा बाहर कराई है एवं यार धरिवार जगटा जोड़ा धरू से बड़ जेहेतु से पेबल पूरा कोर पेबल टूर बड़ बड़ पत्थर करुले तेणु तार प्राइमेरी फ्लेकिंग गुड़ा माने प्रथम फ्लेक बाहरी गला परे पूरा बड़ बड़ दाग चिन्ह जिते आम मैंने प्राक्टिकल ड्र करूँ आम ये चित्रटा को करने थाए ना आमर प्री हिस्ट्री। तो आम कौन करूँ चौक रे गुड़ाक सब दाग पकई दू। ठीक अच्छे। चौक रे दाग पकई दू तापर आम धीरे धीरे पेनसिल खातार छोट छोट चित्र करी से चौक रे जो दाग गुड़ा पड़ा ताको सब मापी जुपिकी धीरे एमती ना कि गोटा पत्थर नहीं खाता पर रखिकी चित्र कर पकेब पिला सेमती भी करती जेहेतु आमर यार प्राक्टिकल रेकर्ड बहुत बड़ तेणुक बड़ बड़ रेकर्ड पिला कौन करती पूरा रखिकी धीरे धीरे चौक रे गार कर पेनसिल डट करके सुंदर से तैयारी करती। ठीक अच्छे। बर्तमान आम आसवा आमर द्वितीय उपकरण कौन आमर हैंडेक्स अथवा हस्तकुठार यहाँ हूँ एबेबिलियन हैंडेक्स। मैं कही कि एबेबिलिया जगार बाहर बोले एबेबिलियन हैंडेक्स। तो या देखु यार से आम दुईटी भाग देचे गोटे हूँ बाहर एवं आ गोटे हूँ भीतर डोर्साल बाहर भीतर यहाँ हूँ तार प्रोफाइल मैं कमी सीधा छिड़ा करदे देखा जाए एमती। ठीक अच्छे। यहाँ सार तार सब छोट छोट क्रॉस सेक्शन ये छाड़ दिया प्राक्टिकल बेले दरकार आमर बर्तमान थ्योरी जितक जिनस दरकार मुझे कहीदेवी आपको। तो ये देखु यहाँ भी सब प्राइमेरी फ्लेक बाहरी। ठीक अच्छे। मैंने आम माड़ देला फल जो बाहरी गला आमर जो सल्की गुड़ा बाहरी गला सब बड़ बड़ जी आप चिन्ह सब गार देखुं सब प्राइमेरी फ्लेक गुड़ा बाहर।
ଏବଂ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବାଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲମ୍ବାଳିଆ ଯେଉଁ ଉପର ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପରକୁ ମୁହଁଟା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କରୁ କି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆମେ ଧରାଯାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ ତଳ ଆଡ଼େ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ଉପର ଆଡ଼େ ଧରିଥାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ତକୁଠାର ଆଭେଲେବଲ୍ ହସ୍ତକୁଠାର ତାର ଉପର ଅଂଶଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟେପର ହେଇକି ମାନେ ଚୁଞ୍ଚିଆ ହେଇକିନା ଅଛି। ଆପଣ ଆମର ଚପରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ମୁହଁଟି କର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ୟାର ହେଉଛି ଟିକେ ସରୁଆ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କେମିତି, ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଆମର କୋଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ହେଉଛି ପୁରା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଲୋୟର ପାଲେଥିକ ଏଜକୁ, ଏବଂ ଏଇଟା କୋଉ ଧାତୁରେ ତିଆରି, କ୍ୱାର୍ଜାଇଟରେ ତିଆରି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଭେଲେବଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେକ୍ସର ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉଟା, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସ୍କେଚଟା ଦେଖିଲେ କି ଏମିତି ଆପଣ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଇଏଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶାଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି ତାର ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫେସ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ଭିତରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଚୁଲିଆନକୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆଚୁଲିଆନରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଚୁଲିଆନଟା ସେ ନାଁ ହିସାବରେ ହେଇଛି ହସ୍ତକୁଠାରଟି। ତ ଏଇଟା ବାହାର ଭାଗ, ଏଇଟା ଭିତର ଭାଗଟି, ଠିକ ଅଛି। ଆମର ଏଇଥିରେ ସବୁ କ'ଣ କି ଆମର ଏଇଟା ଉପରଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ କରିବାର ଅଂଶଟା ଯୋଉଟା କର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍ଗ କହନ୍ତି। ଏ ତଳଟା ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଏମିତି ମାନେ ଲାଇନ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ସେଠିରେ ଆମେ ଧରିଥାଉ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲେକ୍ ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଥାଏ। ତା ବାଦେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆଗ ବାଡ଼େଇକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲେକ୍ଟା ବାହାର କରାଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଫ୍ଲେକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସେପ୍ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ହ୍ୟାଣ୍ଡେକ୍ସ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ହସ୍ତକୁଠାର ବେଳକୁ ଚପର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରିଲା ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ପେବୁଲକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ନେଇ ବନଉଥିଲେ। ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲମ୍ବାଳିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ କାମରେ ଲାଗି ପାରିଲା ଭଳିଆ ତାର କର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍ଗଟା ସରୁଆ ସରୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜୋର ଜୋର ମାଡ଼ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଥମ ସଲ୍କିଟା ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଡ଼େଇ 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 ସୁନ୍ଦର କିନା ସାଇଜ କରିକିନା ଛୋଟ 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 ବାରିକିରେ ସୁନ୍ଦର କି ତାକୁ ଘଷି ଘଷିକିନା ତାକୁ ତାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ଲେକିଂ ଅଥବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଲ୍କି ବାହାର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଲା କୋରୋନା ଅର୍ ସ୍କ୍ରାପର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, କାହିଁକି ନା କୋରୋନା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏଇଟା ବାହାରର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରର ଫେସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାହାର ଫେସ୍ରେ ଆମର ୟାର କାମ କରିବା ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଆମେ କାମ କରୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଧରୁ ସେଟା ଗୋଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆମ ଶିଳ ବଟୁଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆମ ଶିଳ ବଟୁଆ ତର ଶିଳ ପୁଆ ଗୋଟେ, ଶିଳ ବଟୁଆ ଯେଉଁଟା ଶିଳରେ ଆମେ ବାଟୁ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଚଟକା ସେମିତି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଧରିବା ଅଂଶ ତାର, ତାପରେ କର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍ଗଟା ତାର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଧା ଲାଇନରେ ହେଇକି ହେଇଛି। ଏଇଟା ବେଶୀ ଧାରୁଆ କି ମୁନିଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ହେଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲେକ୍ରେ ଆମର କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ ଉଠା ହେଇକି, ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍କାର ଗୁଡ଼ା ଦାଗ, ଫ୍ଲେକିଂଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ନା, ତାର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ା ଯାଏ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକିନା ତାକୁ ସବୁ ସଲ୍କି ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରୁ, ତ ସେ ସଲ୍କି ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦାଗ ତାର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ କି ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେକ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ଫ୍ଲେକ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସଲ୍କିଟା ବାହାରେ, ସେ ସଲ୍କିକି ଆମେ ଅଲଗା ଯୁଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଲି ସଲ୍କି ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେଉ ଟିକେ ମସୃଣ, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର, ଟିକେ କାମରେ ତାକୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି କି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ, ତ ଏଇ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର କାରଣ ବି ଏଇଆ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଇଥିଲି କି କେମିତି କେମିତି ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମିଳିଲା ତାଙ୍କର ସମୟ, ବେଶ ଭୂଷା, ଖାଇବା, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଆଲୋଚନା, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ସମ୍ୟକ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଦେଲି, ମନେ ରହିବା ସହିତ ଆମେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରି ଚାଲିବି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରୋନୋଲୋଜି ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଭଲରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ବୁଝେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଟଚ୍ କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ସମୟର ଅଭାବରୁ। ତ ଆଜି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେଶ କରେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା ତାର ନୂଆ 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 ଭାଗ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବହିରେ ଆପଣ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ପାଇବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବହିରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପାଇବେ। ତ ଏତେ
लंबा जिनस को पढ़ी कि नोट बनै कि ताको परीक्षा पाई पढ़ा टी कष्ट साध्य हुए से आपको किसी किसी पॉइंट आकार में कहीदेले आपको सुविधा हम मन रखा ठीक अच्छे। तो बर्तमान पलि आस आम आम जिनस को सो यहाँ पलि आसला आम प्राथमिक स्कार्फ यहीटा देखो जो चुई चुई छोट छोट टिकी टिकी देखा प्राथमिक गुड़ा सब देखिए बड़ बड़ देखा पूरा या तो स्क्वायर माने चारिकोणिया हो कि तीन कोणिया हो कि चौकोणिया भी हो बड़ बड़ होता है गोटे माड़ जोर माड़टा हुए तापर जो आम सेकेंडरी जब सेमती बाड़ी से पथर भांगी जा कि रही तेणु आम आपण मैंने भी जानते आम कौटी पथर व्यवहार करचे कौटी आम हाड़े हाथुड़ी व्यवहार करचे कौटी आम काठरे हाथुड़ी तेणु ताकू व्यवहार करके धीरे धीरे छोट छोट ताकू पॉलिश भाया माने माने कौन कि माने गोटे मसृण करने छोट छोट सेकेंडरी माने द्वितीय सल्की बाहर करके छोटिया छोटिया दाग पड़े यहाँ तार उपरटा उपर आड़ को तार सब कर्तन अंग और तल आड़े सब तार धरबार आप जिते भी चित्र भी करेंगे प्राक्टिकल खातार सब सेमती ही करेंगे कि उपर आड़ को तार कर्तन अंग तल आड़ को तार थो सब माने आम उपकरण गुड़े थीओरी भी से अच्छी। बर्तमान आम आसवा हूँ आमर पार्श्वकरण करण है आमर पार्श्वकरण को साइड स्क्रापर आम कहू दुईटी तार भ्यू देखूँ गोटे हूँ बाहर और गोटे हूँ भितर भ्यू तो बाहर भ्यू देखूँ छोट 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 प्राइमेरी बड़ बड़ आम जो प्रथम सल्कीर जो चिन्ह गुड़ा दाग गुड़ा देखिए केड़े बड़ बड़ पड़ी बड़ बड़ जोटा आप देखिए गार गार भाया पड़ी पूरा बड़ बड़ आप देखते लाइन पड़ी जोटा खोला खोला लाइन पड़ी ठीक अच्छे गोटे ये जो लाइन गुड़ा पक जाए गोटे सामान भाव में लाइन पक जाए आप मन इच्छा लाइन पकई पारे सब फ्लैग गुड़ा डट डट कर गोटे गोटे डिरेक्शन गोटे दिगरे लाइन पड़े ठीक अच्छे। तो ये जो लाइन पड़ी देखो बड़ बड़ फाँका फाँका लाइन गुड़ा होची प्राथमिक आमर सल्कीर चिन्ह गुड़ा दाग गुड़ा तापर देखिए गोटे चुई चुई टिकी 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 देखो घर 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 भाया होगी अच्छी से बहुत घंच घंच पूरा डेन्स माने कम माने कौन कि कम स्पेस देके लाइन गुड़ा पड़ी कहते हैं द्वितीय सल्कीर सब दाग चिन्ह गुड़ा ठीक अच्छे। और आउ गोटे जिन मार्क करेंगे जोता सेप्र यहाँ ठीक साइड सेप आम कौन तार ऊपर अंशटा हूँ कर्तन अंग और तलटा जो गोल टाइप हिल सेप रही है आम धरू एवं देखो आप जो भितर चिन्हटा मैं देखी तार जोटा घात करवा जगटा और स्ट्राइकिंग प्लाटफर्मटा से देखिए टिके चिन्ह चिन्ह ये से जगह माड़ है मैंने से रिपिल धाग 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 भाया भाया आसो पाखे देखो तार बल्ब प्रकाशन अच्छी रिपिल मार्क माने चिन्ह धागर चिन्ह सब अच्छी तो ये आप जापे भितर बाहर केते छोट छोट एवं ये गुड़ार सल्की गुड़ार आप जापे कौटा बाहर और कौटा भितर होची। तो अब आप जागले एटलिस्ट जी देखी से हिसाब से आप दी तीन जिन जागले कि नहीं चपर रंगटा एमती चपर एमती देखा जाए फ्लेक्टा उठेला अथवा सल्की बाहर कलापर चपरटा एमती देखा पुणी हैंडेक्स जिनसा एमती देखा ठीक अच्छे। एक्चुअलियन एबेबिलियन हैंडेक्स दीटा भीतर बेसी किसी फरक नुहे बट आप देखिपारे एबेबिलियन हैंडेक्स किसी लंबा एक्चुअलियन हैंडेक्स गोटे टिके मंदिर टाइप टिके सेप्रे अच्छे गोटे खूब बढ़िया साइज अच्छी आम क्लेभरटा देखिए आम शिल बटुआ भाई आमर साइड स्कार्पटा देखिए जोतार सेप ना आप चिन्ह पारे ये जो विभिन्न प्रकार साइज आपको तार आकृति कहूँ आकृति कहबार गोटे जिनस कि यही धर आप बहुत गुड़ा दिगला उपकरण आप भर चिन्ह पारे कि कौटा कौन एटलिस्ट यहाँ हूँ तार नॉर्मल चिन्हट कर पिला जो चिन्ह छुआ गुड़ा से छोट पिला गुड़ा जहाँ भी बीए फर्स्ट तो से चिन्हे कि तेणु आम विभिन्न आकार प्रकार कहीकि चिन्हट करूँ एवं पलि यहाँ भी से आकार ही चिन्हा जाए जो आप देखिए मुझे जो विगत क्लास पढ़ाऊली बारंबार कहती कि तार कर्तन अंग एमती तार धरबार जिनस या तार नामकरण एमती विभिन्न प्रकार कहती एवं देखो आमर पलि आसला हूँ शीर्षकरण अथवा एंड स्क्रापर सॉरी शीर्षकरण अथवा एंड स्क्रापर। तो ये एंड स्क्रापर देखो केते चुई छोटा तो यार ऊपर भीतर भी अच्छी ये देखो बारंबार मुझे कही जदि लाइनटा पूरा गोटे डिरेक्शन सुंदर किना टणा हो फाँक फाँक टी कह प्राथमिक सल्कीर चिन्ह और प्राथमिक फ्लेकिंग सल्की कढ़ा जाए से जगह गुड़ार
ଯାହାର ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାର ଉପର ଅଂଶଟି ହେଉଛି କର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍ଗ, ତଳ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଆମେ ଧରିବା ଜାଗାଟି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଡ଼ଟା ଦିଆହେଲା, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ମାଡ଼ ଦେଲୁ କି ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ଦେଲୁ, ସେଇ ମାଡ଼ର ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ମାଡ଼ଟା ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଛେଡ଼ା 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 ଇଏ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ଭଲ୍ଭା ପର୍କସନ୍। ଏବଂ ସବୁ ଧାଗ 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 ଭଳିଆ ଆମର ଥିବ, ସେଟାକୁ ଆମର କହୁଛୁ ଆମେ ଶୀର୍ଷକରଣା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାପର ଅଥବା ଗୋଲାକାର କରଣା। ଆପଣ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇଟା ଗୋଲାକାର କରଣା ବୋଲି। ଏବଂ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସବୁ ସଲ୍କି ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ସାଇଜରେ ଗୋଲ ବୋଲି ଗୋଲାକାର କରଣା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମର ମିଡିଲ ପାଲିଓଥିକ୍ର, ଏଇଟା ବି ମିଡିଲ ପାଲିଓଥିକ୍ର ହିଁ ସରି ଏଇ କରୋନାଟା ଏଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପର ପାଲିଓଥିକ୍ର ଟୁଲଟା ହେଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିବା ମିଡିଲ ପାଲିଓଥିକ୍ର, ଏଇଟା ବି ସେ କ୍ୱାରଜାଇଟ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏକ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଅଥବା ଏକ ମିଡିଲ ପାଲିଓଥିକ୍ କେତେଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଅପର ପାଲିଓଥିକ୍ରେ ବି ଏକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍ଗଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କୋରଣା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କୋରିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଉପରକୁ ତାର ମୁନିଆ ଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଭାଗଟାରି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବାହାର ଭାଗଟା ଦୋର୍ସାଲ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଗଲା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ତା ୱାର୍କିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେକିଂ ହେଇକି କେମିତି ଚିହ୍ନ ହେଇଛି। ତା ଭିତର ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ସେ ଭଲ୍ଭା ପର୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେମିତି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମର ବୋରରକୁ। ଏ ବୋରରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ବାହାରର ସର୍ଫେସ୍ ଭିତର ସର୍ଫେସ୍ରେ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍ଗଟି ସରୁଆ, ପୁରା ଏକଦମ ସରୁଆ ଖୋଳିଲା ଭଳିଆ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଖୁବ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଇଏ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ନିଓଲିଥିକ୍ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଲ୍ଟ ଅଥବା କୁଠାର, ଆକ୍ସ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ ଅଥବା ବାରିସି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଓଲିଥିକ୍। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ମାନେ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏଟାକୁ ଖୁବ୍ ମସୃଣ ୟାକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ସିଜେଲ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସ୍କୋୟାର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଫ୍ଲେକିଂ ଆପଣ ଆଉ ପାଇବେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମସୃଣ ଘର୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଣ୍ଡ ସମାନ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ଆଇଦର ବ୍ଲେଡ୍ରେ ଅର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୋଗ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତର ଯୋଗ ପଳେଇ ଆସିବ, କି ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ମିଡିଲ ପାଲିଓଥିକ୍ ଅଥବା ଅପର ପାଲିଓଥିକ୍ କି ମେଜୋଲିଥିକ୍ କି ନିଓଲିଥିକ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା, ଆମେ ସେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଲ୍କି, ବ୍ଲେଡ୍, ଆହୁରି ପତଳା ପତଳା ଜିନିଷରେ ସୁନ୍ଦର ଫିନିସିଂ ଦେଇକି ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋନ୍, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ହେଇଥିବ ଅଥବା ରନ୍ଧ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବିରି ବାଟିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଭଳିଆ ଘୁରାନ୍ତି, ଚକି ତଳେ ଚକି କରି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ଲଗେଇକି, ଏଇଟା ସେମିତି ହେଇଛି। ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବିଷୟରେ ବି କହିଛି, ଲୋଅର ପାଲିଓଥିକ୍, ମିଡିଲ ପାଲିଓଥିକ୍, ଅପର ପାଲିଓଥିକ୍, ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ମେସୋଲିଥିକ୍, ସରି ହଁ ଦେନ୍ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଆମର ନିଓଲିଥିକ୍, ଚାଲକୋଲିଥିକ୍, ସବୁଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ 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 କରି କହିଦେଇଥିଲି। ତ ନିମ୍ନ ପାଲିଓଥିକ୍ କଲଚର ବିଷୟରେ, ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଥିଲି। ତ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ସୋହାନ କଲଚର ବିଷୟରେ, ସୋହାନ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖେଇଥିଲି କି ସେଇଟା କେମିତି ହିମାଳୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ପିରାମିଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି, କେମିତି T1 T2 D1 TD ଏମିତି TD T1 T2 ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ସେ ସୋହାନ କଲଚରର ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ପାଲିଓଥିକ୍ କଲଚର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ଏଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଆରମ୍ଭର ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ସବୁ ପାଇଲେ, ସେ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋହାନ କଲଚରର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି? କାରଣ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଥିଲି ସୋହାନ କଲଚର ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳେ, ଏଇଠି ମିଳେ। ସେ ସୋହାନ କଲଚରର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଅଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ କହି ରଖେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସୋହାନ କଲଚରଟି ଇଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ଝେଲମ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟରକୁ ମାନେ ଏକ ପର୍ବତ ଶାଖା ଭଳି ଘେରି ରହିଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଶାଖା ଭଳିଆ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଥିଲା କୋଉ କୋଉ ପର୍ବତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲା ସାଉଥ ସଲ୍ଟ ରେଞ୍ଜେସ୍, ପଶ୍ଚିମରେ ପୀରପଞ୍ଜଲ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ତାର ଶିବାଲିକ ଥିଲା। ଏଇ 4ଟି ପର୍ବତ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଏଇ 2ଟି ନଦୀକୁ ଘେରିକି ଗୋଟେ କଭର ଭଳିଆ କରିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲା।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାହା ଟିକେ ଉଠିକିନା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଭିତରେ, ଏବଂ ତାକୁ ପଟୁଆର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ପଟୁଆର ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ପଟୁଆର ପ୍ଲାଟୁ ଭଳିଆ କୁହାଗଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ୟାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଥିଲା ରାଉଲପିଣ୍ଡି ହେଲା। ତ ରାଉଲପିଣ୍ଡି ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ପୁରା ଉପତ୍ୟକାଟା ପ୍ରାୟ ମାନେ କ'ଣ କି ଟିକେ ଉଠିକି ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 25,000 ଫୁଟ କ'ଣ କି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଆବରଣ ଭଳିଆ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ହେଇକି ପୁରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଥିଲା, ଆଦୃତ ହେଇକି ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ରଦର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡ କାହାର ଯୋଉ ଯେମିତି ଶୈବାଳ ଭଳିଆ ଜୀବଜନ୍ତୁର ସବୁ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ମାଟି ପଙ୍କ କାଦ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହେଲେ ସବୁ ଯୋଉ ଇଏ ଫିଏ ମିଳେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଶି ମିଶିକି ହ୍ରଦର ଅଂଶ ବେଶୀ ଥିଲା ସେଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ସୋଆନ୍ ନଦୀଟି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ଉପତ୍ୟକାରୁ। ଏବଂ ସୋଆନ୍ ନଦୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିକମ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂ ଲଳନ ହେଇକି, ତ ଆମର କ'ଣ କି ମାଟିର ସ୍ତର ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେଇଟା ତ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଇକି ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ କ'ଣ କି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଲାମିଟି ହେଇକି ହେଲା। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରମଟା ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ବାରମ୍ବାର, ସେଟା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୋଉ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏସବୁକୁ ଆଖିରେ ରଖିକିନା ଆମର ଡିଟେରା ଏବଂ ପ୍ୟାଟରସନ ଦି ଜଣ ମିଶିକିନା ଏଇ ପଟୁଆ ଏବଂ ଏଇ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଳିକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ସେଇ ଭିତରେ ସେଇଥିରେ ସ୍ତରରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋରେନ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ମିଳିଲା ହେଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ମାନେ ମୋରେନ ମାନେ ଏଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କ'ଣ ଶୈବାଳ ବବାଳ ସବୁ ଯୋଉ କହୁ, ଏବଂ ହ୍ରଦ ତଳେ ଯେମିତି ମିଳିଥାଏ ଯୋଉ କାଦୁଆ କାଦୁଆ କେମିତି ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଥାଏ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳେ, ଯାହାକୁ କି ସେ କେରୱାଜ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ଏହା ସେ କହିଲେ ଏହାକୁ ଡାଲ ଲେକ୍ ପାଖରେ ବି ଦେଖାଗଲା, ଯୋଉ ଡାଲ ଲେକ୍ ଥିଲା ଏଇଠି ତ ମିଳିଲା ଡାଲ ଲେକ୍ ପାଖରେ ବି ଦେଖାଗଲା। ଏହି କେରୱାସକୁ ସେ ମାଲସାହି ବାଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ କାଶ୍ମୀର ରେକର୍ଡ ହିସାବରେ ମାଲସାହି ବାଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ କାଶ୍ମୀର ବାଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ, ତ ସେଇ ରେକର୍ଡ ହିସାବରେ ସେଇ ମାଲସାହି ବାଗକୁ ଏହାକୁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତୁଷାର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ, ଅଥବା ଫର୍ଷ୍ଟ ହିମାଲୟାନ ଗ୍ଲେସିୟାର ପିରିୟଡର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ପ୍ରଥମ ହିମାଳୟ ତୁଷାର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଏକ ଟ୍ରେଟ୍ରୋଡ ଜୋନ୍ ତିଆରି ହେଲା ଏଇ ପଟୁଆର ପାଖରେ, ଯାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତୁଷାର କରାଗଲା। ତ ସେ ଭିତରେ ଢକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା, ଯୋଉ ଯାଇକି ଏଇ ପଟୁଆର ପ୍ଲାଟିର ଢକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ଏଇଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପ୍ଲାଟୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଢକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ଢକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେମିତି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ସେ କହିଲେ କିଛି ଅବଶେଷ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେଇଠି ଟ୍ରାଟ୍ରୋଡ ଜୋନ୍ ଦେଖାଗଲା, ଏବଂ ଟ୍ରାଟ୍ରୋଡ ଜୋନ୍ ତ ଜୋନ୍, ସେଥିରେ ପୁଣି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ୟାର ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ତ ୟାକୁ ସେମାନେ ଫୌନାଲ ବ୍ରେକ୍ କରିଲେ। ଫୌନାଲ ବ୍ରେକ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଇଟା ଥିଲା, ଏଇ ଅବଶେଷ ମୋରେନ ଲସ୍ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଫୌନାର କୌଣସି ମାନେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କୌଣସି ଅଂଶ ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଗଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜଟା ଦେଖାଗଲା, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ହେଉଛି ଫୌନାଲ ବ୍ରେକ୍, ଯୋଉଟା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କହିଲେ ପଟୁଆର ଉପତ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏ ପିଞ୍ଜର ଜୀବଟିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ସୋହାନ ଏହି ନୂଆ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇକି ପୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ସୋହାନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବହି ଚାଲିଲା, ତାର ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ଦେଇକିନା। ତେଣୁ ହିମାଳୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ବିରାଟ ମିଳିକି ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ତରଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ଲୁଭିଏସନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ ଏଇ ପଟୁଆରରେ 500 ମିଟର ଠିକ୍ ମୋଟାରେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୋଲ୍ଡର କଂଗ୍ଲୋମେରେଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜମା ହେଇ ହାଡ଼ ମାନେ ଟାଣ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ମିଡିଲ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ଅଥବା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ହାତୀ, ମଇଁଷି, କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ, ଯୋଉ ରାଇନୋ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଗଣ୍ଡା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲା। ତ
यापर धीरे धीरे तार अवक्षय स्टार्ट है तेणु सी कहला दुईटी प्रकार पद्धति गोटे हूँ एग्रेडेशन गोटे हूँ एरोजन सो एग्रेडेशन मान हूँ जमा हवा बट ये कौन है पानी पतन बढ़ला आठी हूँ प्लुवियल क्लाइमेट देखागला बट इरोजन कौन है क्षय है पानी पतन कमिला एवं या इंटर प्लुवियल क्लाइमेट बोली कहगला तो यही समय कौन है इंडस ये जो इंडस नदी पाखापाखि चारि रु पाखापाखि 55टा माने टेरासेस पाइले है एवं ये जो पानी परिवर्तन है ये जो क्लाइमेट चेंज है तार विभिन्न प्रकार शाखा प्रशाखा देखागला तो से कौन कले ये सोआन संस्कृति को विभिन्न भाग में विभक्त कले प्रथमटी हूँ टीडी जोन टीडी है जोटि कि आग्रेडेशन है जमिला एवं कौन जमिला आमर जो बोल्डर कंग्लोमरेट जिनस गोटे ये भाया जमिला एवं विभिन्न प्रकार फौना जमा है कि नर्मदा फौना बोली कहगला तो यह कौन कले से कंपेयर कले तुलना क्या सहित कले केरुआ केरुआ केरुआर डिपोजिट सहित जोटा कि डिपोजिट सहित एवं बिलोंग टू एटा को कौन कहते सेकेंड हिमालयन क्लासिफिकेशन इन काश्मीर कोटा एटा को तुलना कले से कहले जो नर्मदा फौना बाहर ये कंपेयर कले गोटे केरुआ डिपोजिट जोटा कि बिलोंग करुच्ची सेकेंड हिमालयन ग्लासिन काश्मीर द्वितीय हिमालय तुषार जुग सहित कंपेयर कले तापर आमर पड़े आसो T1 एटा हूँ नेक्स्ट इरोजनल फील्ड एठी जिते जमा हम तापर क्षय हम तो ये जो सबू जोन अच्छी गोटे जोन ने जमा हम गोटे जोन ने क्षय हम ताकि सी कौन कि जो मुझे देखी एमती जिगजाग 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 है तो स्टेप बाय स्टेप गोटे उठिबो गोटे खसिबो गोटे उठिबो गोटे खसिबो एमती चलो तो एम कौन है ये नेक्स्ट इरोजनल जोटा कि द्वितीय इंटरग्लासिएशन पीरियड को एटा हूँ गोटे क्षयक्षति इरोजनल फेज तेणुक ये कौन है पुणी लूज फॉर्म में देखागला ये जो आमर जो बोल्डर कंग्लोमर जहाँ भी जमा होता टिके लूज हो गला ढिला हो गला कहीं क्षय हाँ आरंभ हो बोले ढिला है तापर आमर T2 जोन ने एगेन एटा गोटे एग्रेडेशन है एटा कौटी कौ समय को एटा बिलोंग करुच्ची थर्ड ग्लासिएशन से सब हिमालय काश्मीर ठारे आटा हाइट हूँ 120 फुट फ्रम माने जो रिभर बेड माने नदीर माने सज्जारू 120 फुट ऊपर थाए एवं यार तल धागरटी खूब गभीर एवं ताकू कहुए पटुआर भासेल ग्राफी एवं एटा ऊपर गोटे पस्तर थी जोटा कि फाइन लेयर लूज सील्ड जोटा कि पतुआर लस गोटे जमा हम गोटे क्षय हम ठीक अच्छे तापर आमर पलि आसला T3 जोन T3 एटा को पुणी एगेन आम जो एग्रेडेशन पड़े एटा पुणी क्षय वाला है ये पुणी रिडिपोजिशन हम माने पुनर्गठन हम कौन कि कौन जमा हो कौन आम जो पूर्व पल्ले बोल्डर यहाँ भी थर्ड हिमालय इंटरग्लासियर को बिलोंग कर जो सेकेंड है थर्ड है ये जो देखो ये जो T1 है T2 है यही सब गुड़ा नामकरण जो प्रथम इंटरग्लासियल द्वितीय एटा हूँ द्वितीय इंटरग्लासियल एटा हूँ तृतीय इंटरग्लासियल तो ये सब विभिन्न ग्लासियल इंटरग्लासियल पीरियड को बिलोंग करुच्ची ठीक है T4 रे देखो T4 रे आमर कौन है ना यहाँ हूँ लास्ट एग्रेडेशनल फेज ऑफ द रिवर सोआन से कुछ यही सोआन रे ये T4 टा हूँ पूरा शेष फेज थिला जोटी कि लास्ट जमा है कि थिला एवं ये जमा रे कौन सब थिला से कुछ पिंक कलर गुलाबी कलर सब स्तर स्तर माटी एवं सब फाइन गुंडा 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 कि माटीर जो कंपोजिशन सब जिन था से देख लास्ट स्तर थी लास्ट टेरास्ट थी T5 जोटा कि माने पूरा लास्ट को थिला तो वर्तमान पढ़ाई से कौन कि यही सब जिनस को लेकिन से विभिन्न भाग में विभक्त करदे प्री सोआन अर्ली सोआन एवं अर्ली सोआन बी एवं अर्ली सोआन सी एवं लेट सोआन ठीक अच्छे यही सब भाग को विभक्त करदे तो बर्तमान आपको कहीदेवी कि प्री सोआन में कौन करे से कुछ प्री सोआन में क्यों प्रकार उपकरण गुड़िक आमर देखा जाइथिला से विशेषतः टीडी टेरास रे जो गुड़ा आमर देखा जाइथिला एई जगह देखा जाइथिला एवं सी कौन करथिले एटा को प्री चेलान गोटे अछि प्री चेलान होची प्री चेलियन होची फ्रांस रो गोटे युग ताको डीटेरान पैटर्सन कौन कले प्री सोआन सहित कंपेयर कले और अथवा सेटा को हम सही येटा को डीटेरान पैटर्सन प्रपोज द टर्म प्री सोआन है
दे हाँ प्रपोज द टर्म प्री चैलेंज डिटरप्रिटेशन एटा को करले सो एथिरे कोन हला विभिन्न प्रकार लोकालिटी जो विभिन्न प्रकार जिनस मिलला तो एठी जो हमर फ्लैग गुडा मिलला से गुडी को जे क्वार्जेट रे तयारी एवं खूब बड़ा बड़ा आउ कौन कि तांकर कंडीशन भी टिके एते भल नथिला एवं सब गुडारे जदि हमें देखुथुलु को एंगल स्ट्राइक हेछि 100 रु 125 डिग्री स्ट्राइक माने माड़ होइतिला एवं तार बॉल गुडा सब फ्लैट माने फ्लैट हेगी थिला तो एवं ता भितर किछि गुडा थिला बहुत बड़ थिला किछि गुडा अरे जो माने हमर जो हमर सल्की बाहर करला पर जो धारा धागो माने जो सल्की बाहर कला पर जो हमर क्षय गुडा देखाउतला स्कार गुडा देखाउतला ता भितर किछि गुडा माने कोन कि इरेगुलर माने असमान स्कार भी देखा जाउतला ठीक अछि किंतु एथिरे कहार भी जो भी मिली छि उपकरण कोथरे भी सेकेंडरी फ्लेकिंग मिली नथिला वर्किंग नथा ता परे जदी मिलिथिबो अलगा कथा किंतु सेही समय किछि मिल नथिला देन तापरे हमें पळे आसीबा हमर होछि अर्ली स्वान को सो ए अर्ली स्वान ने भी हमर कोन होला ये जो T1 आपन जोड़ा कहली से सहित एटा हम भाग कर जोटा कि आपन को टिके आगर कहउतली कि जो T1 T2 ये जो डिफरेंट इंटरग्लासियल पीरियड रे हमर जो मिली छि सब याको हम ए जो भाग करले एटा को TD जो TD रे जहां मिला से टेरेस भीतर जहां मिली छि से माने जो जिंस जहां ऑब्जर्व करथिले से गुडा को सब से माने प्री स्वान पीरियड बोली कहले देन अर्ली स्वान ने कोन हला से कुछ जो T1 भीतर जहां मिला से गुडा को अर्ली स्वान बोली कहा गला एवं एथरे कोन मिलिले एथरे भलो भलो साइज रो सब बड़ा बड़ा पेबल गुडा मिला एवं बहुत गुडा फ्लेक माने सल्की मध्ये हमर मिली छि एवं एहा को ए टोटली कलेक्शन गुडा पूरा अर्ली स्वान बोली कहा जाउछि ठीक अछि एवं एई समय रे से कहउछि एई समय में जहां भी पाइथिलु विभिन्न ये रे माने कि प्रिजर्व करि करि किछि किछि जिंस से माने रखिथिले तो से गुडा को विभिन्न भाग रे करछेन गोटे होछि अर्ली स्वान ए जो थिरे कि बहुत गुडा माने भंगा ओर्न माने टिके ब्राउनिश कलर ब्राउन माने बादामी रु बैगणी कलर से माने पाइथिले टिके भंगा भंगा हेतिला जोड़ा कि बहुत अति बड़ा आकार नथिला एवं बहुत गुड़ा जगह से माने फ्लेक भी रिमूव फ्लेक भी बाहर करा हेतिला बट बहुत कम यूनिवर्सल चॉपर मिली छी ठीक अछि किंतु आउ बेसी किसी डिटेल से जिंस रे हमर आलोचना हेई नाही कि मिली नाही जहाँ आमर माने हमको तथ्य जहाँ हमको बुक आमर बही हमको जे डेटा दउची से हिसाब रे बहुत अधिका हेनी जति परे पछे एबे धीरे धीरे किछि किछि ऐड हेतिबो अलगा जिंस वर्तमान अर्ली स्वान बी तो एथरे कोन हला जहाँ भी मिलिला माने हमर माने हमर ग्रुप ए रे पूर्वटरे जहाँ मिलिथिला से कुछ एथरे हमर जहाँ भी मिलिला माने टिके टिके कम खत खती कंडीशन अच्छे टिके भल कंडीशन हेतिला बहुत सारा हमको पेबल टूल मिलिथिला एवं जो थरे कि कोन कि माने कोन कि एका सांगरे मिलिथिला गोटे प्रकार साइज रो नले बड़ छोट रे किछि रे मिलिथिला एवं बहुत उडारे फ्लेकिंग भी देखा जायतिला तो से माने ताको करथुले कि एटा मे बी क्लैक्टोनियन फ्लेक ऑफ इंग्लैंड रो गोटे फ्लेक ना थिला ता सहित से माने कंपेयर करछंती सेठु कंपेयर करछंती आ ए जो कोर गुडा जोडा हम जो मूल हमर जो मुख्य हमर थिला सेरा को खूब सुंदर रे काम करा हैतिला एवं ता भीतर चॉपर भी थिला चॉपिंग भी थिला डिस्कॉर्ड कर भी थिला आ जो फ्लेक गुडा सेतिर बाहर कराई खूब कंट्रोल खूब संजत करी बाहर कराई एवं ता स्टेप फ्लेकिंग टेक्निक पद्धति व्यवहार कराई तो डिटरेट पैटर्न ताको दुई भाग रे मुख्यतः दुई स्टेप रे फ्लेकिंग भाग करथिले गोटे होची प्रथमटी से कहले फ्लैट बेस माने हमर चटका भलिया आ गोटे होची राउंड पेबल टेक्निक माने हमर गोल गोल करी बाहर तो प्रथम उपाय रे हमें कोन कलु जोटा भी जहां भी पाइलु सेगुडा को सब माने कोन कि नॉर्मली कोन कि जो मानकर हमर खा खते थिबो ए थिबो ताको हमें समान कर पेउ एवं ताको व्यवहार मध्य करा गला तो से एई समय रे हमर यूनिवर्सल चॉपर मध्य मिलिथिला विभिन्न प्रकार पद्धति व्यवहार करिकिना तो या पर मैं पळे आसीबा हमर अर्ली स्वान सी जो थिरे याठू आउरी टिके बेटर कंडीशन ने मिलिला भलो कंडीशन ने मिलिला एवं पेबल गुडा ही डोमिनेट करथुले कोटा कोटा चॉपर चॉपिंग डिस्कॉर्ड कोर सब जो डोमिनेट करथुले माने मेनली मुख्यतः देखा जाउथिले यह व्यतीत से कहते ता भर किछिटा हमर पेबल को हमें पार्श्व करुणा बोली भी मिली ठीक अच्छे एवं से कहते जो भी आमर सल्की मिली से गुड़िक कौन कि
माने कौन कि सेगुड़िक से कुछ बहुत अधिका मिलता आमर ए आ बी तुलन एवं ए आ बी तुलन मिलता तापर आम पढ़ी आसवा लेट स्वान कल्चर को ठीक अच्छे स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द मुख्यतः आम यहाँ T2 कंटेक्स्ट जहाँ भी पाइले ताको आम लेट स्वान बोली कह जाओ कि आम ताको तो ए बी सी T1 जहाँ पाइले ताको भाग कर देथिले तेणु आम T2 रे जहाँ तो यही समय दुईटा जगार मिलता प्रथम टी हूँ पतुआर बासेल ग्रावेल जोटा कि पुराना लेयर थिला अब कही तल भाग जोटा जमा होगी पतुआर लॉयस जोटा कि ऊपर भाग थिला ठीक अच्छे तो ये दीटा भाग आमर मिलला तो जोटा कि आमको प्रथम भाग मिलला बासल ग्रावेल जोटा मिलला तो सेटा को आम कहू आमर लेट स्वान ए बोली एवं जोटा ऊपर भाग मिलला ताको आम लेट स्वान बी बोली कहू तो मुझे आपको पूर्व जस्ट टिके आगुरी कहूली कि आमर जमा होगा गोटे हूँ तल ग्रावेल आ गोटे हूँ लुज तेणु से जोटा तल मिलला से लेट स्वान ए मैंने आरंभ फर्स्ट और जोटा ऊपर जोटा ढिला टे लुज सॉइल था से जोटा मिलला लेट स्वान बी मिलला तो बहुत गुड़ा जगह मिली स्वान इंडस जगह मिली एवं से कौन स्पेशली माने कौन कि साउथ रो गोटे राउलपिंडी गोटे जगह जोटा चुंत्रा कहते सेठू भी मिली तो ये बहुत सारा हैंडेक्स फ्लेवर भी मिली सहित लेट स्वान ए एंड बी सिमिलर कोरटुल मिली पूरा सामान भाया कोरटुल भी मिली ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लेकिंग देखा जाइए खूब सुंदर भाव में माने गोलिया आकार रे आपण माने जो कईछ देखुछ कईछर पिठी जमी देखा जाए सेमिति प्रकार भी आमर माने मिली व्यतीत से कौन व्यतीत विभिन्न प्रकार एबिलियन नेचुलियन समय कौन कौन थिला किभଳି थिला से सब भी मिली तो ये जहाँ भी मिली से कौन सब गुड़ा को कौन कि माने कौन कि अति र माने पूरा एमती गोटा खाली नहीं कि आसी बसया कथा एवं ता भितर जोड़ा खाली र गोटे किसी भी पॉलिश होई नथिला एबिलियन हैंडेक्स थिला किछि पेबल कर भी थिला एवं बहुत सारा सल्की थिला जो थे कि सेकेंडरी माने सेकेंडरी सल्कन प्रोसेस करा है नथिला जो पूरा खाली खाद खाद बड़ बड़ देखा जाउथो एवं से कौन आउ गोटे ग्रुप रे आमर मिलला जो थे कि आमर कौन कि माने बहुत गुड़ा टूल बहुत गुड़ा कौन कि कम कम डिग्री रे आमर जो आर्लियर ग्रुप मिला किछटा बहुत भंगा रुजा मिलता किछटा कम कम डिग्री रे भांगी एवं आर्ली एचुलियन एंड मिडिल एचुलियन हैंडेक्स एंड किछटा कोरोना भी आमर मिली हस्तकुठार आर्ली एचुलियन एवं मध्य एचुलियन हस्तकुठार सहित किछटा आमर कोरोना मिली एवं शेष आउ गोटे ग्रुप मिलता जो थे कि आमर सतेज और किछटा भंगा रुजा मिलता जो थे कि लेट स्वान रे आमर मिलला जोटा कि आम कोर भी एवं फ्लेग भी मिले एवं ए सब प्रकार आमर क्लेभर भी मिली तो ये सब जिनस मिलला तो ये जो जिनस आम देखिले एटा देखंतु होची से चित्रटा जोटा मु कहउतली जो थे कि आपण देखि परिबे देखंतु प्रथमटी आमर एटा रिवर माने एटा होची आमर सोवान रिवर टा आमर देखंतु सोवान वैली हला एटा रिवर ए रिवर देखंतु आमर फर्स्ट देखंतु ए पर साइड देखंतु प्री सोवान बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट जमा है देखंतु 2 ग्लासियल टीडी 400 फुट ऊपर अच्छी तापर देखंतु प्री डिपोजिटेड ये देखो टिके टिके अच्छे देखो प्री डिपोजिट मैंने आगु डिपोजिट होगी ये भितर देखो मिडिलटा यहाँ देखो पिंजर जोन केमती है यहाँ गोटे जोन यहाँ हूँ देखो टाइट्रोड जोन केमती ये भितर देखो पंटा फौना केमती अच्छी तापर यहाँ देखो यहाँ पड़ा देख धकपाथन जोन केमती यहाँ विभिन्न प्रकार सब जोन कराई जो थे कि आप देखिपारे मिडिल एवं लोअर जोन दीटा को दी भाग कर दिखाई यहाँ देखो आमर ये शिवालिक हिल रो ठीक अच्छे फास्ट हूँ आम लोअर मिडिल और ऊपर दीटा भाग कराई प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन भाग कराई तापर आमर ये जो उपत्यका को आम विभिन्न भाग में करें तो ये जो उपत्यका को आम विभिन्न भाग में करें यहाँ आम टीडी गोटे 400 फुट दूर उच्चर अच्छी बहुत ऊपर जो खाली बरफ पड़ूला तापर ये देखो आम बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट केमती जमा है जोटा को आपको कहली आर्ली स्वान ए बी सी जोटा को कि दुईटा इंटरग्लासियल पीरियड माने ठंडा ये ना ठंडा बेसी ना वर्षा हो तो इंटरग्ल मझी पीरियडटा यहाँ को T1 कहूँ 220 फुट उच्चर अच्छी आमर ये ग्राउंड 220 फुट उच्चर अच्छी तापर आम पलि आसा पतुआर लस को है पतुआर लस आम लेट स्वान बी पलि आसला तो ये लेट स्वान बी रे कौन हो 3 ग्लासियल समय को आम
T2 फेज एटा 120 फीट ऊपर अछि ठीक अछि तापर एठी पळे आसला पतल बासेल ग्रेवल लेडसन भी जोटा म आपन कहितली दुईटा भाग हेछि गोटे जमा हेकि अछि जोटा को कि ग्रेवल माने खंदी खंदी हेकि अछि ए एवं ऊपर टिके लूज भले अछि देखो केमति लूज भले गार गार पड़छि सेटा को बी कहौ अछि तापर हमर एठी पळे आसला रीडिपोजिटेड पुनी से सील गुडा हमर डिपोजिट हे गेला जोटा को हमें 3 इंटरगेशियल करू अथवा T380 जोटा कि मझी पीरियड था तापर म आपन मन को कहली कि पिंक सिल्ट एंड सैंड ग्रेवल एटी कोठी अछि एटा कहउछन 4 ग्लासियल पीरियड हला जोटा कि T4 एवं एटा 40 फीट उच्चरे अछि एटा देखंतु हमर T5 अथवा 20 फीट उच्चरे अछि जोटा को हमें ग्लासियल कहउछु रिवर सोवान रु जस्ट टिके ऊपर सिल्ट एटी अछि तनो ए जो सोवान नदी पळे आसिला हमर ए सोवान रु टिके ऊपर जोटा रहला पाख 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 धीरे 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 एठी दूर को आसिला तनो एटा को हमें कहउछु पूरा मिडिल ए जगह को जोटा को हमें नागरिजन पूरा आपण देखंतु एटी केमति लेयर 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 सब जमा हे कि अछि तापर धीरे धीरे जते सेटा ऊपर को जाईछि सेटा हे जाईछि हमर गोटे गोटे फेज ओके तो एटा होछि हमर स्वान अथवा शिवालिक हेले स्वान रो विभिन्न प्रकार हमर ये जो थे कि मु आपन सोवान उपत्यका विषय कहीं कहली कहीं ना आमर जो प्राचीन संस्कृति रे सोवान रो बहुत महत्व एवं हमें सोवान सोवान करके आपण भाबिबे प्रथमे माने सोवान ठीक अछि तो एबे मु आपन को संक्षेप रे आउथरे कहि देथिले जोडा को टिके खाली संक्षेप रे कहि कि आगु को न बढ़िले आपण तार क्रमटा पाइबेनी कि को भली को जगह रे हठात कि ना मु कहि देले आपण जानि परिबेनी बहुत जल्दी रे चटपट रे कहबी तो आपण माने देखिले पाकिस्तान स्वान उपत्यकाटा सॉरी आपण माने देखिले हमर स्वान उपत्यकाटा तो हमर पूर्ववर्ती प्राचीन प्रस्तर जुगर माने संस्कृति उडे कोठु मिलिछि हमर पाकिस्तान स्वान उपत्यका उत्तर प्रदेश बेलान उपत्यका राजस्थान बेराज और लुणी उपत्यका मध्य प्रदेश नर्मदा और सोन उपत्यका कर्णाटक मालप्रभा घाटप्रभा उपत्यका अविभक्त आंध्र प्रदेश कुर्नूल उपत्यका एवं तमिलनाडु कोटलायर नदी अविवाहिका ओडिशार ब्राह्मणी और बुढ़ाबणंग नदी उपत्यका मेघालय गारो पर्वत उपत्यका तो ए सब विषय में आपन को जतिक मन पड़ुछि इन छोटरे संक्षेप रे सब जिंस कहि दैछि आपन को पुणी से स्थान एवं तार स्थल गुडा कहि देबी जति कि आपन को रिवाइज सहित मु जो जिंस आगु को टिके कहिबी ता सहित आपन को माने संजोग करि परियो तनो राजस्थान दिधवाना बुधपुष्कर महाराष्ट्र बोरी नेवासा मध्य प्रदेश बिम्बेटका आदामगढ़ ओडिशार दारिडंगरी एवं कुलियणा कर्णाटक हंसगी कोभाली और अनागवड़ी तमिलनाडु अतिरकमपकम आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा ये सबुर आमर यही उपत्यका गुड़िकर आमर विभिन्न प्रकार आर्टिफैक्ट सब उद्धार करा जायछि तो ये उपत्यकार मुख्य स्थल गुड़िक कोड़ा कोड़ा मिली उत्तर प्रदेश जो देखु उत्तर प्रदेश ये नाला उत्तर प्रदेश आमर चोपाणी मांड सरायनगर राय महादहा एवं दमदमा मध्य प्रदेश बिम्बेटका आदमगढ़ एवं बैगर राजस्थान बैगर एवं तिलवारा गुजरात लंगनाज एवं लोटेश्वर बिहार पैसरा ओडिशा कुचाई आंध्र प्रदेश मुचतल चिंतामन गावी पश्चिम बंग बीरवामपुर एवं कर्णाटक संगलकन एगुड़ा सब जगह तेणु आपन को सब राज्य सहित ए को जगार एमती जमी देखु ये जमी मुझे से दिन कही कि राजस्थान बैगर गुजरात लोटेश्वर ये खनन कला फल को गृहपालित पशु व्यवहार करते क्यों क्यों उपकरण मान व्यवहार करते ये सब आपन को जमी चिन्ह वर्ण मिलूला कौन खाऊले कौन व्यवहार करते क्यों मांसर व्यवहार खाऊले ठीक अच्छे से मैंने केमी भाव में रोले कौ कौ जगार लोक आसी पाखे रोते मिसी कि कौ कौ नदी कूल रोते कि केमती रोते ये सब आमको ये धारणा मिल जाए कि ये राज्यर ये जगार प्रमुख प्रस्तर जुगर स्थल बोलिया को कहुए ठीक अच्छे बर्तमान आपको यहाँ टे नुआ जिन मुझे ऐड कर दूसरी यहाँ मुझे छाड़ी टे तो ये कौन हो ऊपर प्रस्तर जुगर अपर बैलोथी कल्चर सी कौन आंध्र प्रदेश रेनीगुंठा जोटे चित्तौर डिस्ट्रिक्ट रेनीगुंठा एवं आंध्र प्रदेश मुचताला चिंतामणि गोवी कर्नल ठीक अच्छे बिम्बेटका रायसेन मध्य प्रदेश पूर्व आपको कहली बिम्बेटका से भी देखा जाए मध्य ऊपर गोटे गोटे संस्कृति आरंभ हो तार इमिडिएट फुल स्टॉप न था धर आम आपण मैंने ये पिज्जा बर्गर खाऊँ पिज्जा बर्गर कौन आज खाई काली बंद करदे सी धीरे धीरे चलो गोटे स्टेज आसो जो आउ कहीं खाइबे ना
ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ମୋମୋର ଡିମାଣ୍ଡ, ପିଜାର ଡିମାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏ ହଠାତ୍ କିନା ବନ୍ଦ ବି ହବନି। ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି କି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ କି ଆମର ଯୋଉ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଜିନିଷ, ତଲୱାର, ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ତୀର, ବାସ୍କେଟ ସବୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୁଏଲାରୀ ସବୁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକି ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ତି, କାନରେ, ତାଙ୍କର ବେକରେ, ତାଙ୍କର ହାତରେ, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ, ତାଙ୍କର କମରରେ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଗଲେ ଦେଖିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ପିଭିଟିଜି, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଛିଡା କରିକି ସବୁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେତିକି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ 13ଟା ପିଭିଟିଜି କି ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ କପଡ଼ା କେମିତି ପରିଧାନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଗହଣା ସବୁ ପିନ୍ଧିବାର ଶୈଳୀ, ସେ ସବୁ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଶିକାର କରିବାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତର ଯୋଉ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଛୁ। କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାରଣା ଦେବ। ଖାଲି ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ପଢ଼ିବେ କେମିତି ତାହେଲେ? ଖାଲି ଗପରେ ପଡ଼ିଯିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ବାହା ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏମିତି ନାଚୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଏମିତି। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପଥର ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲି, ଉପକରଣ ପଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖି ଚିତ୍ରଟା ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆଚ୍ଛା ଚପର ତାହେଲେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ନହେଲେ ଯେତେ ଗୀତ ଗପ ଗାଇଲେ ବି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆପଣ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣ ତ ଏଫଏମ୍ ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଦେଲେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାନ୍ତା, ଆପଣ ହଲ୍କୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଦେଖିବାର ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସବୁ ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହଉ କି ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହଉ, ଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଡ଼ାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଉପକରଣ ସବୁ, ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ପୁରୁଣା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପରିଧାନ କରିବାର ତାଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସବୁ, ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ କେମିତି ସେମାନେ ସମାଧି ଦଉଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂଜାର ସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥଳ ହଉଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଛି ପିଭିଟିଜି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆପଣ ସେଠି ଗଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ଆମର 13 ଗୋଟି ଯୋଉ ପିଭିଟିଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ବନା ହେଇଛି। ସେ କୁଡ଼ିଆର ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ଆଦିବାସୀର କୋଉ କୁଡ଼ିଆ, ତାର କନ୍ଧର, ତାର କୁଡ଼ିଆଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାର ମାଙ୍କଡ଼ିଆର କି ସୁନ୍ଦର ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ବସିଥିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଶିକାର କରୁଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই বিভিন্ন ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନେ କ'ଣ କି ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗଟି ଆମର ତମ୍ବା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଆଇରନ୍ ଏସବୁକୁ ବଦଳିଲା। ତାମ୍ର ହଉ କି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହଉ କିମ୍ବା ଲୌହ ଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବେଲାନ ଏବଂ ବାଗର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆହ୍ଲାବାଦ ୟୁପିରୁ ଆମେ ପାଇଲୁ। ତା ବାଦେ ଆମର ଏ ବେଲାନରୁ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ପାଇଲୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିଶୁଆଲ ଫର୍ମେସନ, ପାତପଡ଼ା ଫର୍ମେସନ, ବାଗର ଫର୍ମେସନ, କଟମନି ଫର୍ମେସନ। ଏ ସବୁର ଆମେ ଅପର ପାଲିଥିକର ସଂସ୍କୃତି ପାଇଲୁ। ଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଉପକରଣ, ତା ସହିତ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ତା ସହିତ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପାଉଁଶ ଗଦା ଉପରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଉପରେ କୋଉ ଶସ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନର ଶୈଳୀ ସବୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଇପାରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଗଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ବି କହିଦେଇଛି। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କହିଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି ଅଧିକା, ବୁଝିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଏଇ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ସବୁ ମିଳିଲା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରୁ ମିଳିଥିଲା। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ନ ହଉ ଦି ଦିଟା କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମେହେରଗଡ଼, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେଥର କହିଲିଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହି ବି ଯାଇଥିବ। ମେହେରଗଡ଼, କିଲଗୁଲ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ରାଣା ଗୁଣ୍ଠାଇ, ଯୋଉ ଦିଟା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିଲେ ସୁବିଧା। ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର କାହିଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ନାଁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ମନେ ରଖିଦେଇପାରିବେ କି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇଆ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ମିଳିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏଇଆ, ସେମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏଇଆ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
तापर आगु आगु आप देखिए केमती कौन खाऊले कौ ठाकुर को पूजा करते केमती कबर दौले सब धीरे धीरे जोड़ी जोड़ी चलो जिते जुग उपर उपर ही चलो बढ़ी बढ़ी चलो तापर देखो उत्तर भारत में आम काश्मीर बुर्जाहम गुफ्रकाल केन्द्र भारत में आमर उत्तर प्रदेश में आसो केन्द्र भारत उत्तर प्रदेश आम कोल्डिहा एवं महागर आसो ये जगह पूर्व भारत में पश्चिमबंग ओडिशा आसाम तो पश्चिमबंग में पांडु राजार देवी पांडु राजार देवी ओडिशा आमर कुचाई गोलवैशासन कुआर एवं शंकरजंग आसाम रे आमर दाओजोली हाड़ी एवं सरतरु तापर आम दक्षिण भारत में पलि आसला आमर कौ राज्य आसी दक्षिण भारत आप जानते ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो साउथ कौटा पलि आसला आमर कर्णाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तो कर्णाटक आमर कौन मिला कुबगोल हालूर टेक्लाकोटा ब्रह्मगिरी कोडेकाल एवं आंध्र प्रदेश आमर आसला उतनूरु पिकलिहाल एवं नागार्जुन कोंडा एवं तमिलनाडु आमर आसला पय्यमपल्ली ठीक अच्छे तो ताम्रप्रस्तर जुग को जीवा पूर्व मुझे आ गोटे जिन कहीदेवी प्रथम जो मेजोलिथिक थी गोटे मझीरे जोटा कि आमर नूतन जुग पूर्व मेजोलिथिक थी सेटा को मुझे आरथर टिके छाड़ी टिके कम कही तो आज आपदे से मेजोलिथिक कौन है आपण मैंने जो नुआ जो नूतन प्रस्तर जुगर देखिले ये जो देखिले यार ता सहित बहुत गुड़ा आप समानता पाइपर तो मध्य जुग नूतन प्रस्तर जुगर जो सब आप देखिले तो मध्य जुगर आपण मैंने कौन देखिए से मिलवा आमर मेहसाना गुजरात लंगनाज ठीक अच्छे सेंट्रल इंडिया आम मध्य प्रदेश में कौन कौन मिला भीमबेटका यहाँ को देखो तो जापर ठीक अच्छे भीमबेटका मिला आमर आदमगढ़ मिलला सराय नहर रायगा मिर्जा और मोहना पहाड़ मिलला बोगाई कोहर रू मिलला लखानिया चोपानी मंड आलाहाबाद जगह गुंगारिया रक्सेल्टर वन दमदमा पात्रगढ़ इन यूपी पात्रगढ़ इन यूपी रे तो यही सब जगह सेंट्रल इंडिया मिला ता व्यतीत ईस्टर्न इंडिया मिली आमर पूर्वर और आमर दक्षिण भी मिली टेरी जगह मिली तो तापर आम नूतन प्रस्तर जुगर देखिले से बेलुचिस्तान काश्मीर उत्तर प्रदेश पश्चिमबंग मैं आमर 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गोटी जगार मिलला से पाकिस्तान से से बॉर्डर बोली जेहेतु यहाँ या सहित मिसिक थी आम 9 गोटी जगार मिलला बर्तमान आमर युड़िक संस्कृति देखो आम ताम्र प्रस्तर जुगर संस्कृति जोटा कि आपको खाली संस्कृति गुड़ा कही टिके से विषय भी आपको वर्णना करदेवी तो ये संस्कृति ताम्र प्रस्तर जुगर मुख्यतः कौन होता राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र दक्षिण और पूर्व भारत में मिलता तो यही समय वैशिष्ट्य कौन थी आपण जहाँ कही रखुची वैशिष्ट्य होता है यही समय से मुख्यतः ताम्रर जिनस सब व्यवहार करुले तो ताम्रर जुगर व्यवहार करते से संस्कृति गुड़ी को कौन करते विभिन्न प्रकार जगह हिसाब से तार सब ना करते तेणु से जो ना गुड़ा करते तो से ना रे कायस्थ संस्कृति बणा संस्कृति मालव संस्कृति जरुई संस्कृति एवं सबलदा संस्कृति तो ये संस्कृति गुड़िक क्यों जगार मिले मुझे कहीदे अलरेडी आपको आगुरी कही तेनाली ये संस्कृति गुड़ी क्यों जगार आम दरकार नहीं किंतु ताम्र संस्कृति कौन एवं या आम कि भाव में संचय कर रखिपर से विषय में आपको कहीदेवी तेणु ताम्र संस्कृति में मुख्य उपादान थी ताम्र माने तंबा आमर कपर ठीक अच्छे और जहाँकि मुझे कहली जगह गुड़ा से मिलता एवं उत्तर प्रदेश में दोआब जगार बहुत मिली मध्य प्रदेश में बालघाट जिलार कुंगेरिया ठारे 424 ताम्र वस्तु मिलता जो गुड़िक से कौन करते सर्वाधिक सबुठ अधिक मिलता मध्य प्रदेश में से कौन करते संचय करते कौन व्यवहार को कम करते संचय कर रखी को कम मुख्यतः व्यवहार करुले भावुले कलना करुले माछ धरिबा शिकार करवा लड़ाई करवा कृषि व्यवहार करुले यह व्यतीत कुराड़ी प्राग ऐतिहासिक कुराड़ी विभिन्न प्रकार खंडा तेंटा आप जो मानव संग्रहालय सब जाकि देखिपारे भी मानवाकृति आदि मिलता तो ये ताम्र वस्तु गुड़िक जो मिलता ताम्र वस्तु गुड़िक से संचय रखी आमर जो संग्रहालय आपण ये धारणा मिल कि ताम्र से केमी व्यवहार करते केमी करते तार कौन कौन सब कम से सब लगुला तापर यह व्यतीत से कौन ताम्र संचय स्थल गोटे प्रकार ताम्र मिलनी विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार मिली गंगा जमुना दोआब अंचल अवस्थित बहु गैरिक माटी पात्र स्थल ताम्र संचय खोली बाहर कर देखिकी आमर ऐतिहासिक मैंने अनुमान करती अर्थात प्रागैतिहासिक मैंने अनुमान करती कि दोआब अंचल गैरिक माटीपात्र संस्कृतिर लोक मान सहित जड़ित थिला से संस्कृति किंतु बिहार पंजाब ओडिशा ए सब
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ତାମ୍ର ସଞ୍ଚୟକୁ ଗୈରିକ ମାଟି ପାତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଂଯୋଗକୁ କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଧାରଣା ସବୁ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମ୍ର ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଏଇ ସମୟର ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି କୃଷି ପଶୁପାଳନ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ମାଛ ଅସ୍ଥି ମିଳିଥିଲା, ମାଛ କଣ୍ଟା ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ତାମ୍ର ସଂସ୍କୃତିଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କୃଷ୍ଣ କର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତାର ଚରିତ୍ର ଥିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ କୃଷି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାମ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାମ୍ର ଫଳକ ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା କି ସେମାନେ ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ମାଟିପାତ୍ର ଭାବରେ କଳା ଓ ନାଲି ମାଟିପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚକ ନିର୍ମିତ ମାଟିପାତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରିତ ମାଟିପାତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ତାମ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଅଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର। ବିଭିନ୍ନ ତାମ୍ର ବସ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ମାଛ ଧରିବା କଣ୍ଟା, କୁରାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାମ୍ର ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆହାର ସଂସ୍କୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାମ୍ରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେନି। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ସମୟକ୍ରମରେ ସଜାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ ହରପ୍ପା, ଅନ୍ୟ କେତେକ ହରପ୍ପା ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହରପ୍ପାରେ ଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କାୟସ୍ଥ ସଂସ୍କୃତି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ସମକାଳୀନ ଥିଲା। କେତେକ ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ସଂସ୍କୃତି ହରପ୍ପା ପ୍ରଭାବରେ ଚିହ୍ନ ବହନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଯଥା ମାଳବ ଏବଂ ଜରୁରୀ ହରପ୍ପା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ନିଜର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତାମ୍ର ସଂସ୍କୃତିର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କେମିତି ଅଧପତନ ହେଲା, ହରପ୍ପା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ, ହରପ୍ପା ପରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଧପତନର ବି ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧରି ବାସ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଏଇଠି ମେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି କି କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଆକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ତାର ଲୋପ ପାଇବା ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାରଣମାନ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ତାର ଆବିଷ୍କାର, ବିସ୍ତୃତି, ତାର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ଆପଣ କହିଥିଲି। ତ ତା ବାଦେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କର ଜଳ ନିଷ୍କାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଛି। ତେଣୁ ହରପ୍ପାଟା ସେ କହୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ମିଳିଥିଲା କି କହିଦେଉଛି। ହରପ୍ପା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହରପ୍ପାଟା ଆମର ହରପ୍ପା କୋଉଠି ମିଳିଥିଲା? ରବି ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବର ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିଥିଲା। ଚନ୍ହୁଦାର ଅନ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଅନ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ରୁ ଲର୍କାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିଥିଲା। ଲୋଥାଲ ସାବରମତୀର ଗୁଜରାଟର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମିଳିଥିଲା। ସର୍କଟା କୋଚ୍ ରାଜ୍ୟର ଗୁଜରାଟ ଆମ ଭାରତରୁ ମିଳିଥିଲା। କାଲିବାଙ୍ଗନ ଗଙ୍ଗାନଗର ରାଜସ୍ଥାନ ଭାରତରୁ ମିଳିଥିଲା। ବନୱାଲି ହିସରୁ ହରିୟାଣାରେ ମିଳିଥିଲା। ସେ କହୁଛି ଏହା କମ୍ ସେ କମ୍ 200ରୁ ଅଧିକ ମିଳିଛି ଏହା ବଦଳା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବଦଳା ଆଉ 3ଟି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହିରେ ମିଳିଯିବ, ଏଠି ନାହିଁ ମେଟେରିଆଲ। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗନୱେରୀୱାଲା 880 ହେକ୍ଟର, ରଖଗରି 8 ହେକ୍ଟର। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘାଗର ଆଉ ହାକରା ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଢଲବିରା ଆଉ କଚ୍ଛ ଯେଉଁଟାକି 50 ହେକ୍ଟର। ସେ କହୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ହରପ୍ପାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ମାନେ ଇଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁରେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରି ହରପ୍ପାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆର୍ଲି ହରପ୍ପାନ ବୋଲି କହିଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହରପ୍ପାନକୁ ସେମାନେ ଅର୍ବାନ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ହରପ୍ପାନ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଲେଟ୍ ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହରପ୍ପାକୁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ହରପ୍ପାନ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ ଏଇ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ 3100ରୁ 2750 BC ବୋଲି ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ବି ତାପରେ ଭାବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏଟା ବୋଧେ 2350ରୁ 1700 BC ଗଣନା।
ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଅନୁମାନିକ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଆର୍ଲି ହରପ୍ପା ଅଥବା ଆଗୁଆ ହରପ୍ପାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମେ ବି 3000 BC, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରଟା ହେଉଛି 2500 ରୁ 2000 BC ଏବଂ ଲେଟ୍ଟା ହେଉଛି 2000 ରୁ 1500 BC ଅଥବା 1200 BC ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଏହା ହେଉଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ସୀମା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଥିଲି। ତ ହରପ୍ପା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁହୁକ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଉଁରିଆ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଶବ ସତ୍କାରଟା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଦରକାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଉପାୟରେ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଂଶିକ ଏବଂ ଶବ ଦାହ ପରେ ସେମାନେ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହରପ୍ପାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଧି ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମସ୍ତକ ବିହୀନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଧି ମିଳିଛି। ସେମାନେ ମସ୍ତକ ଏବଂ ବାହୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲାଲି ବାଲି ପଥରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ମସ୍ତକ ବାହୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତଳି ପେଟ ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ବାହାରକୁ ଉଦ୍ଗତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଶରୀର ପୁଥୁଳ ଅଂଶ ୟା ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ପୋତି ଭଳିଆ ରଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନର୍ତ୍ତକକୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହରପ୍ପାରେ ମିଳିଛି। ତାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଧୂସର ରଙ୍ଗର, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ବି ମାନେ 4 ଫୁଟରୁ କମ୍ ହେବ। ତ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ୟାକୁ ନଟରାଜ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି କରନ୍ତି। ତ ହରପ୍ପାରୁ ଆମେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ମାନେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତ ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ଭାବେ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମସ୍ତକ ବିହୀନ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ କୌତୂହଳଜନକ ନମୁନା ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କ'ଣ କି ଲାଲି ବାଲି ପଥରରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମସ୍ତକ ଓ ବାହୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଳି ପେଟ ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ପୁଥୁଳ ଅଂଶ ଏହି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ରଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା। ତାପରେ ପୋଡ଼ା ମାଟିରେ ବି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଳଙ୍କାର ମାଟି ପତ୍ର ସବୁ କହିଦେଇଥିଲି। ଶେଷରେ ହରପ୍ପାର ଯେଉଁ ପତନ ହେଇଥିଲା ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିଲା କି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ନିମ୍ନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବେଳକୁ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ ତାର ପତନ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ପତନ ସବୁ ଆମର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆର୍ୟମାନେ ବି ବହିକ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ତା ଛଡ଼ା ଆର୍ୟମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜବରଦସ୍ତି ଦଖଲ କଲା ଫଳରେ ଏହାର ପତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପିଗୋଟ୍, ଗର୍ଟନ୍, ହୁଇଲର ଏମାନେ ସବୁ କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଲୋକମାନେ ବି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାର ନୋମାଡ୍ସ ମାନେ ବି ଆସିକି ଏହାର ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଥିଲା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶ ବଦଳିଲା। ଏଇସବୁ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଅଧପତନ ମାନେ ପିଆ ପିଇ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ନିଜକୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ବି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ପଢ଼ି ଚାଲିଲେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଅଥବା ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଏଇ ହରପ୍ପା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଅଥବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ତ ବି ହେଇଛି। ତ ସବୁ ସଂସ୍କୃତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିଟା ପୁରା ପିକ୍ରେ ଥିଲା। ତାର ସଂସ୍କୃତି, ତାର କଳା, ତାର ନିଷ୍କାସନ, ତାର ସହର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡ଼ିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ତାର ଅବକ୍ଷୟକୁ ଗଲା। କାହିଁକିନା ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଚାଲିଲା। ସୋ ଏତିକରେ ମୁଁ ଆଜିର ଏ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।